Hello guys, welcome to my YouTube vlog. Tapos na guys kahapon. May tao doon. Lapak na ngapak na tiko ka mga. Ay, di pinatambakan ni Babaw ataw eh. O di pinatambakan ni Babaw? Ay, takto na kinilang? Yan sila. Umampay ang papelatin eh, nalibog pa lang. Kaya isrado niya? Sarado ka pa ko. Ha? Ay, kala ko na tanim na yan oh. Umampay ah. Ay. Wala tayo na eh. Di pa nainit. Nagbirinda na si Commander Babaw. Tapos na eh. Madri kakao ay. Hi uncle. Puta na video ka na part. Siling niya. Hi. Hi uncle. Hello ka eh, hello. Dito ka na sa camera oh. Hello. Tapos na? Kunti na lang to. Sana nakadapatan. Isa na lang? Kung matapos to, matapos. Malamig no? May puno. Pag ko nakalagay doon na, Mm. may nakalagay na pangalan. Pangalan niya Hi ka dito oh uncle. Hi ka dito. Ano yan? Hi ka. Ano yan uncle? Sana all. Merenda? Ay. Balon nyo? Ay, meron to. Ay, balon. Tinapay. Taropam, lula. Yan na. Yung tita Maribel. Ginanap pa niya garod. Daw. Oh, merenda na sila guys. Kay tapos na sila nag... Tapos, di pa ganun. Ay, hindi pa daw tapos. Nilulula na. Kuna, Yan sila. Silpong tulog tawagan na. Oo. 10:30. Taropam, lula.